السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت شباب؟ أكو صوت؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. وحياك أبا أنس وحيا الله الجميع. Inch'Allah, avant de commencer, je voulais juste, barakallahu fikum, parce que beaucoup de gens ignorent c'est qui Cheikh Ahmed Bazmoul, ou d'autres essayent de le rabaisser en disant c'est qui Ahmed Bazmoul, ou certains disent attention, Ahmed Bazmoul c'est pas Mohamed Bazmoul, pour dire yani, c'est pas la même chose, ou faites attention, comme si il voulait par cette manière de rabaisser ce Cheikh Hafidahullah. Tout d'abord, barakallahu fikum, et avant de commencer la traduction de Kalam Cheikh, juste une petite biographie de Cheikh Ahmed Bazmoul que vous trouvez à la kulli hal sur Sahab et d'autres sites salafis. Cheikh Ahmed, ismuhu Ahmed ibn Umar ibn Ahmed ibn Aboud نعم أبو عمر بازمول السلفي المكي. ولد في مكة، il est né à Mecca، ونشأ وطلب العلم على يد علمائها. Donc il a grandi et appris la science à Mecca, chez certains parmi les gens de science. فمن أخذ عنه العلم، parmi ceux de qui Cheikh Ahmed Bazmoul a appris la science، الشيخ دكتور ربيع بن هادي المدخلي. حضر كثيرا من دروسه في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وشرح كتاب الشريعة للآجري، وشرح عقيدة أصحاب الحديث للصابوني، وقرأ عليه جملة من صحيح مسلم وغيرها من الكتب. Donc parmi les livres qu'il a étudiés avec le Cheikh Rabi', donc parmi pas mal de cours concernant Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ainsi que Kitab al-Sharia al-Ajurri et Sharh al-Aqida Ashab al-Hadith al-Sabuni, et il a lu sur Cheikh Rabi' une partie de Sahih Muslim et d'autres parmi les livres. ومن شيوخه أخوه الشقيق الشيخ محمد بن عمر بازمول، ولازمه ملازمة تامة، وبه تخرج، وقد درس لديه العديد من الكتب، مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر، والورقات الجويني، والعديد من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرها من الكتب. ودرس مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، كما درس لديه في مباحث من الإتقان في علوم القرآن وغيرها من الكتب والرسائل، وأجازه بجميع مروياته. Donc, parmi aussi les professeurs de Cheikh Ahmed Bazmoul, son grand frère, le Cheikh Mohammed Omar Bazmoul. Et il est resté avec lui, et il s'est accroché donc à son frère dans l'apprentissage de la science. Et c'est avec lui que, justement, il est resté le plus longtemps. Et il a étudié avec lui pas mal de livres, comme Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ainsi que le livre de Bulugh al-Maram, ainsi que le Waraqat al-Juwayni, et pas mal de livres de Cheikh Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab dans le Tawhid, et d'autres livres, comme il a étudié avec lui dans l'introduction de Usul Tafsir de Cheikh Islam ibn Taymiyyah, comme il a étudié avec lui les sciences du Coran, et pas mal de livres de la Sa'il, et Cheikh donc lui a fait une ijaza par rapport à tous ces marwiyat. كذلك من شيوخه الشيخ الدكتور وصي الله عباس. Donc parmi les professeurs de Cheikh Ahmed Bazmoul, son Cheikh الدكتور وصي الله عباس درس عنده نزهة النظر، وحضر كثيرا من دروسه في عمدة الأحكام، ودرس في مرحلة الماجستير التخريج ودراسة الأسانيد وغير ذلك. Comme il a étudié donc avec Cheikh Wasi Allah Abbas, Hafidahullah,
donc le livre Nuzhat al-Nazar, comme il a assisté à pas mal de ses cours dans Umdat al-Ahkam, et quand il était à la période du magistère, il a étudié avec lui donc une des sciences de hadith, takhrij, ce qu'on appelle takhrij, et le fait d'étudier les chaînes, et ainsi de suite. يقول وله غيره من المشايخ الذين درس عليهم كتب العلم وتلقى على أيديهم في مختلف العلوم الشرعية والآلية. Et donc il a d'autres professeurs et chouurs qui il a appris la science. والشيخ حفظه الله تعالى الشيخ أحمد وعن هذا من ça nous donne une leçon بارك الله فيكم nous tous. كان من سنن أهل العلم أنهم لا يتصدرون إلا بعد أن يشهد لهم شيوخهم بأهليتهم. لذلك كما جاء ذلك في الأثر عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، فعن خلف بن عمر صديق كان لمالك قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني وهو يراني موضعا لذلك، فسألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت له: يا أبا عبد الله لو نهوك، قال: كنت أنتهي. Donc, et il dit donc, celui qui rapporte ce tarjama de Cheikh, il dit que les gens de science, ils se mettaient pas en avant pour faire pour enseigner ou pour répondre aux questions tant qu'on n'aura pas permis de le faire. Et Imam Malik rahimahullah, il disait on me posait des questions, mais je ne répondais pas tant que je ne revenais pas vers les gens qui sont au-dessus de moi. Il a dit j'ai interrogé Rabi'a et j'ai interrogé Yahya ibn Sa'id, et donc ils m'ont ordonné ou permis de répondre. Ils lui ont dit: Ya Aba Abdallah, ici tu aurais interdit. Il a dit: j'aurais cessé de le faire. يقول: ولم يتصدر شيخنا أحمد حتى ألح عليه كثير من المشايخ ومنهم. يعني الشيخ أحمد Bazmoul حفظه الله n'a pas souhaité se mettre en avant pour enseigner jusqu'à ce que plusieurs mashayikh insistent pour qu'il le fasse. Parmi eux, Cheikh Abdallah ibn Abdurrahman al-Bassam, والشيخ محمد السبيل، والشيخ ربيع المدخلي، والشيخ وصي الله عباس، والشيخ محمد ابن عمر بازمول وغيره من أهل العلم. وقال يعني الأخ قال: وقد سألته حفظه الله لو لم يجيزوك، فقال حفظه الله: لم تنعت من التدريس. Donc parmi les chouyours qui ont insisté pour qu'il fasse des rappels ou qui enseignent à ses frères, Cheikh Abdallah bin Abdurrahman al-Bassam, qui faisait partie, rahimahullah, avant de mourir, du comité des grands savants d'Arabie Saoudite. Et Cheikh Rabi' bin Madkhali, et Cheikh Wasi Allah Abbas, et Cheikh Mohammed, et Cheikh Abdurrahman al-Bassam, ou Abdallah bin Abdurrahman. Et Cheikh al-Bassam faisait partie des élèves de Cheikh Sa'di. يقول: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، فبخصوص الأخ الشيخ أحمد ابن عمر ابن سالم بازمول السعودي الجنسية، قال: هو من طلاب العلم ومتخرج من جامعة أم القرى. نعم. يقول: وهو صاحب دين واستقامة، كما أن فيه الكفاءة للصلاة والإمامة والخطابة والوعظ، وهو بعيد عما لا يعنيه من الأمور، والله الموفق. Donc il dit Cheikh al-Bassam, hafidahullah, ou rahimahullah, il dit concernant le frère Cheikh Ahmed ibn Omar bin Salim Bazmoul, le saoudien de nationalité, il dit: il fait partie des étudiants de sciences et diplômé de l'université de Al-Qura, et c'est quelqu'un de droit et de religion, et il a les capacités pour
diriger la prière, pour faire imam, pour faire les discours, pour faire les mawa'id, l'exhortation, et il est loin de ceux qui ne le regardent pas. والشيخ أحمد بن يحيى النجمي في تقديمه لكتابه الدرر السنية يعني il a fait l'introduction d'un de ses livres. Il dit Cheikh Najmi لقد عرض علي الشيخ العلامة أحمد بن عمر بن سالم بزمول وفقه الله كتابه المسمى بالدرر السنية في ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية. Il dit donc Cheikh Najmi يعني son éminence ou Al-Allama, Cheikh Ahmed Bazmoul, qu'Allah lui donne la réussite, m'a donné son livre appelé Ad-Durar al-Saniya fi Thana al-Ulama ala al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saoudiyya. Ce qu'il dit aussi de lui, Cheikh Najmi, يقول قد أرسل إلي الشيخ الفاضل العلامة السلفي أحمد ابن عمر ابن سالم بزمول كتابه المسمى السنة فيما يتعلق بولي الأمة، فقرأت الكثير منه وحال تزاحم الأعمال بيني وبين إكمال هذا الكتاب. قال فتصفحت الباقي ورأيته ممتازا في بابه. Il dit Cheikh Najmi aussi par rapport à des livres de Cheikh Bazmoul qui lui a présenté concernant le comportement avec le gouverneur. Il disait, il m'a envoyé le Cheikh, son éminence, le Cheikh Al-Allama, le Salafi, Ahmed bin Omar Bazmoul, intitulé donc As-Sunnah Fima Yata'allaq bi Wali al-Umma. Il disait, j'ai lu une bonne partie de ce livre, mais j'avais pas mal de travaux qui m'ont empêché de le finir. Il dit, donc j'ai feuilleté le reste et j'ai trouvé un livre très intéressant à son sujet. الشيخ عويد بن عياد المطرفي رحمه الله رئيس قسم القضاء سابقا يقول وبعد فإن الأخ الأستاذ أحمد بن عمر بازمول له فهم علمي ممتاز في تقرير المسائل العلمية فهما وقراءة، ويحسن معرفة المراجع العلمية وفهم ما فيها من قضايا فكرية مما يدل على تأهله العلمي، وهو أهل أن يستفاد منه علميا، وأوصي به خيرا لعل الله ينفع به الإسلام والمسلمين. Donc Cheikh Dr Ouaid bin Ayad al-Matrafi rahimahullah, qui était le président de la section de justice auparavant, il disait concernant le professeur Ahmed bin Omar Bazmoul, il dit il a une bonne compréhension ou une excellente compréhension concernant les sujets de science, que ce soit dans la compréhension ainsi que dans leur lecture. Il dit il sait comprendre et revenir donc aux sources scientifiques et les comprendre. Il dit ce qui prouve qu'il est qualifié dans les niveaux sciences. Il dit Cheikh Rahimahullah, et ce qui prouve qu'on peut profiter de lui et de sa science. والشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام. Concernant le Cheikh Mohammed ibn Abdallah Sbayl, qui fait partie aussi du comité des grands savants d'Arabie Saoudite, et l'imam de Al-Masjid al-Haram, il disait إن الأخ الشيخ أحمد بن عمر بن سالم بزمول أحد طلبة العلم الخيرين، وحاصل على شهادة الماجستير من جامعة أم القرى، وله جهود مباركة في الدعوة إلى الله وتبصير الناس بأمور دينهم، وقد عرفناه بحسن معتقده وسيره على منهج أهل السنة والجماعة محذرا من أهل البدع والأهواء. Et il dit donc Cheikh Mohammed Sbayl rahimahullah ou hafidahullah, il disait le frère Cheikh Ahmed Ben Omar Bazmoul, il disait il fait partie des meilleurs étudiants de sciences et il a eu le diplôme du magistère de l'université d'Umm al-Qura. Il a pas mal d'efforts dans la prédiction au sentier d'Allah et d'éclaircir aux gens les sujets de la religion, et on l'a connu par sa bonne croyance et le fait qu'il marche sur les traces ou sur la voie des gens de la sunna. Il met en garde contre les gens de l'innovation et des passions. كذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول الحمد لله وبعد فقد قرأت هذا الكتاب الذي هو من تأليف الأخ في الله أحمد بن عمر بن سالم بازمول في موضوع كشف شبهات الخوارج، فوجدته بحمد الله وافيا في موضوعه في رد
الشبهات أو في رد شبهات هذه الفرقة المارقة الفاسدة. فجزى الله المؤلف لهذا الكتاب خير الجزاء، فهو إسهام منه جيد منه في دفع خطر هؤلاء وإبطال شبهاتهم. نفع الله بهذا الكتاب ورد به كيد الأعداء. Donc Cheikh Salah al-Fawzan, on lui a exposé aussi le livre de Cheikh Bazmoul, hafidhahullah, concernant le fait de démontrer les ambiguïtés des Khawarij. Il disait que j'ai trouvé ce livre intéressant dans ce chapitre, du fait de repousser les ambiguïtés de ce groupe. Il dit qu'Allah récompense l'auteur de ce livre par la meilleure récompense, car il a mis tout, il a donné de ses efforts pour repousser le danger de ces gens-là et réfuter donc leurs ambiguïtés. ويقول الشيخ ربيع بن هادي: فإن الأخ أحمد بازمول أعرفه بأنه من خيرة حملة العلم دينا وخلقا ومنهجا، وأعتقد أنه ممن يصلح للتدريس والدعوة، وقد طلب مني هذه التزكية فأعطيته إياها لاعتقادي أنه ذلك أهل. Et Cheikh Rabi' il finit par ça pour concernant c'est qui Cheikh Ahmed Bazmoul. Il disait Cheikh Rabi' hafidhahullah, le frère Ahmed Bazmoul, je le connais, il fait partie des meilleurs de ceux qui portent la science. Parmi les meilleurs dans leur religion, dans leur comportement, dans leur voix, et je le considère parmi ceux qui sont qualifiés ou qui peuvent enseigner et prêcher. Et il dit, il m'a demandé cette tazkiya, je lui ai donné car je crois qu'il le mérite. Voilà donc c'est qui Cheikh Ahmed ibn Omar Bazmoul hafidhahullah ta'ala.